अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा इस्लामियात का सबक है, बाब नंबर 2, अल्लाह ताला। आप सफ़ा नंबर 16 खोलें। इसकी पहले हम पढ़ाई करेंगे, सबक की वजाहत होगी। मशकी काम सफ़ा नंबर 17 ता 19 आप किताब पर भी हल करेंगे और कापी पर भी। अब आप अपना किताब का सफ़ा नंबर 16 खोलें। इस सबक में हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला के बारे में। प्यारे बच्चों, हम कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हुए हैं। आप सबको आता है ना पहला कलमा? शाबाश। आपने मुझे अपनी वॉइस जो है ना वो भेजनी है पहला कलमे के साथ। हर मुसलमान का ईमान है कि वो अल्लाह ताला एक है। आपको पता है अल्लाह ताला कितने हैं? कहाँ पर होते हैं? शाबाश। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद होते हैं। हम किसकी इबादत करते हैं? हमारा रब कौन है? हाँ, हमारा रब अल्लाह ताला है और हम सिर्फ़ और सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। हमें इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं, हमें इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं, क्या क्या कुछ नज़र आता है आपको? शाबाश, बताएं मुझे क्या क्या नज़र आता है? हाँ, हमें आसमान, ज़मीन, चाँद, सितारे, इंसान, जानवर, पहाड़, परिंदे सब नज़र आते हैं ना। इन सब को किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। और ये आपको पता है हमारे पास अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतें दी हैं? हमारा जिस्म, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा दिल, दिमाग, खाने पीने की अशिया, फल, सब्जियां, ये सब और सब अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। और ये जितनी भी नेमतें हैं, हमें इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन नेमतों के अलावा भी अल्लाह ताला ने हमें कुछ दिया है। क्या दिया है? हमें इस दुनिया में लाने वाले कौन है? अल्लाह ताला ने तो हमें पैदा किया है ना, लेकिन उनको उस पैदा करने के लिए ताला ने हमें एक वसीला बनाया है। वो हैं हमारे माँ बाप, बहन भाई हैं, उसके साथ जुड़े हुए तमाम रिश्ते हैं। ये सब किसने हमें अता किए हैं? अल्लाह ताला ने। और इन सब पर इनकी तालीमात के बारे में हमें किसने बताया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह ताला ने इंसानों के अलावा एक और मखलूक भी पैदा की हुई है। पता है आपको वो कौन सी मखलूक है? हाँ, वो है फरिश्ते। आपको फरिश्ते नज़र आते हैं? नहीं आते ना। फरिश्ते अल्लाह ताला ने किस चीज़ से बनाए हैं? फरिश्ते अल्लाह ताला ने नूर से बनाए हैं। और वो क्या काम करते हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पर अमल करते हैं और हमें फिर उसके बारे में वो बताते हैं आगे। इस सारी कायनात का कौन है खालिक मालिक? अल्लाह ताला। उसी के हुक्म से सब कुछ चल रहा है। और अल्लाह ताला की एक वाह ज़ात है जो हमेशा है और हमेशा रहेगी। अल्लाह ताला की है ना। बाकी इंसान तो इनको तो अल्लाह ताला ने फ़ानी बनाया है। इन्होंने एक दिन मर जाना है और फिर दोबारा ज़िंदा होना है। तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो ना तो कभी ख़त्म हुई है और ना ही होगी। उसने रहना है। हमें उसी की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए और उसी से ही दुआ करनी चाहिए और उसी से ही हमेशा के लिए मदद मांगनी चाहिए। अब आपको समझ आ गया अल्लाह ताला क्या है? शाबाश। अब आप इन सारी चीज़ों के बाद आप अपने मशकी सवाल की तरफ आ जाएं। सबसे पहले आपको ये कॉलम दिए गए हैं, दो अलिफ और बे। आपने पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से मिलाना है। अल्लाह ताला की दूसरे हिस्से में आपने देखना है किन किन चीज़ों के साथ वो मैच हो सकता है। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। पहला हिस्सा अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरा है हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। दूसरा क्या है? हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला को क्या पसंद है? अल्लाह ताला को हमारी हर बात का इल्म है, यानी वो हमें देख भी रहा है और सुन भी रहा है। रिज़्क़ हलाल कमाना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। रिज़्क़ हलाल क्या होता है पता है आपको? ऐसा रिज़्क़ जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की क्या हैं?
فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں. یہ آپ نے اس طرح میچ کر دینے. پھر یہ آگے آپ کے سوال جواب ہیں. بیٹا یہ سوال جواب بہت آسان ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو. آپ نے یہ کام کاپی پر کرنا ہے. سب سے پہلے ساری کائنات کا نظام کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اس میں سارا جواب ایک جیسا ہے، لیکن صرف کس کی جگہ آپ نے کیا لگانا ہے؟ اللہ کے حکم سے چلتا ہے. ٹھیک ہے، ساری کائنات کا نظام کس کے حکم سے چلتا ہے؟ سارے جواب کو آپ نے کاپی کرنا ہے، لیکن کس کی پریکٹس کیا کرنی ہے آپ نے؟ اللہ. زمین، آسمان، چاند اور ستارے کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہاں پھر صرف اور صرف کس کا جواب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کیا ہوا اور پانی کے بغیر زندگی قائم رہ سکتی ہے؟ ہوا اور پانی کے بغیر زندگی قائم نہیں رہ سکتی. یہاں پر آپ نے صرف نہیں کا اضافہ کرنا ہے. فرشتے ہر وقت کیا کرتے رہتے ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. کیا کی جگہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ عبادت. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. کیا کی جگہ کیا آ جائے گا؟ جی ہاں. عبادت کے لیے صرف کون سی ذات ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. صرف اللہ کی ذات ہے. اب ہم اگلی صفحے پر آ جاتے ہیں. اس کے اندر ان کا خالی جگہ لگائیے. اس خالی جگہ کو آپ نے کتاب پر ہی پر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ڈیش کے لائق نہیں عبادت کے. مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہاں بیٹا آپ نے لکھنا ہے اللہ. یہاں غلطی سے عبادت لکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا خالق اور پالنے والا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سن اور دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے. اگلے سوال میں آپ نے درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے. درست ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں. درست ہے. ہوا، پانی اور دھوپ کے بغیر زندگی قائم رہ سکتی ہے. غلط ہے. فرشتے ہماری طرح کھاتے اور پیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. درست ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں. غلط ہے. ہم نے پیچھے پڑھا ہے فرشتے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ ہر وقت کرتے ہیں. اب یہاں پر انہوں نے آپ کو ورڈ بینک دیا ہوا ہے. الفاظ لکھے ہوئے ہیں: کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں. اب نیچے خالی جگہ دی گئی ہے. ان الفاظ کی مدد سے ہم نے ان کو پر کرنا ہے، حل کرنا ہے. ان کو اس کے اوپر لکھنا ہے. دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں، بولنے کے لیے زبان، کام کرنے کے لیے ہاتھ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کام ہاتھ کرنے کے لیے دیے ہیں. کام کرنے کے لیے کیا دیا ہے؟ ہاتھ. تو ہم ان سے اچھے اچھے کام کرتے ہیں نا. آپ پینسل سے پکڑ کر لکھتے ہو، ہاتھ سے لکھتے ہو نا. کسی کو ہاتھ سے مارنا نہیں ہے، اچھے کام کرنے. بولنے کے لیے زبان دی ہے تو اسے اچھی باتیں کرنی ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، گالی نہیں دینی، بری بات نہیں کرنی. چلنے پھرنے کے لیے پاؤں دیے ہیں. ان کو چلنے پھرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ اچھی جگہوں پر جانا ہے. سننے کے لیے کان دیے ہیں تو اچھی باتیں سننی ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں. ان ساری 5 چیزوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو بیٹا جواب دیں ہیں. ٹھیک ہے. ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہیں، کان جو سنتے ہیں، پاؤں جس راستے پر جاتے ہیں، زبان جو بولتی ہے اور ہاتھ جو بھی کام کریں گے، ان سب کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. ہمارے دین میں یہ بات سکھائی گئی ہے. تو آپ سب بچوں نے ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے کام کرنا ہے. اب آپ نے اپنا یہ کام کر کے مجھے شیئر کرنا ہے. اللہ حافظ.